Every bird that can fly must migrate, from the large ones to the small ones. Most of the small ones have been exploring this world since the existence of life. Setiap burung bisa terbang sudah pasti bermigrasi, dari yang berukuran besar sampai beruluran kecil. Sebagian besar dari mereka yang berukuran kecil menjelajahi dunia ini sejak adanya kehidupan. In fact, they migrate from one place to another because the climate in the place where they come from changes seasons, so these birds need food sources, and places where there are sufficient food sources throughout the year are tropical to subtropical climates. Kenyataannya mereka bermigrasi dari satu tempat ke tempat lainnya karena faktor iklim di tempat mereka berasal berganti musim, sehingga burung-burung tersebut membutuhkan sumber makanan, dan tempat yang cukup tersedia sumber makanan sepanjang tahun adalah kawasan beriklim tropis sampai subtropis. Endemic birds migrate over limited distances. Climate is not a barrier to their migration, but rather to fulfilling food needs, so that seasonal factors are only related to the fruiting season and the agricultural and fisheries harvest season. At that time, according to the type of bird and its food source, they fly to the area. Burung-burung endemik bermigrasi dalam jarak terbatas. Iklim bukan menjadi penghalang mereka bermigrasi, tetapi lebih kepada memenuhi kebutuhan makanan. Sehingga faktor musim hanya berhubungan dengan musim berbuah dan musim panen pertanian dan budidaya perikanan. Pada saat itu sesuai jenis burung dan sumber makanannya mereka terbang ke kawasan tersebut. Oh iya. One of the areas with the most complete food sources for birds is the mangrove ecosystem area, so that in this area various types of birds live harmoniously and the life cycle and food chain run sustainably. Salah satu kawasan paling lengkap tersedianya sumber makanan bagi burung adalah kawasan ekosistem mangrove, sehingga di kawasan ini berbagai jenis burung hidup harmonis dan siklus kehidupan serta mata rantai makanan berjalan secara berkelanjutan.
Maintaining the existence of mangrove forests means maintaining the lives of all living creatures. Birds are just one small example of life in the mangrove ecosystem. Almost all areas in the world that have mangrove forests are under great pressure from changes in land use. Don't let the mangroves cry, because their cries will be a disaster for all of us. Menjaga keberadaan hutan mangrove berarti menjaga kehidupan seluruh makhluk hidup. Burung hanya satu dari contoh kecil kehidupan dalam ekosistem mangrove. Hampir di seluruh kawasan yang memiliki hutan mangrove di dunia mendapat tekanan hebat dari berubahnya fungsi penggunaan lahan. Jangan sampai mangrove menangis, karena tangisannya adalah bencana bagi kita semua. Continue following our story about the management of mangrove ecosystems on the east coast of Asia. Support us by watching this video until the end. Don't forget to subscribe. For those who haven't, hopefully you will be inspired. Greetings from conservation, and thank you. Ikuti terus cerita kami mengenai pengelolaan ekosistem mangrove di pesisir timur Aceh. Dukung kami dengan menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe. Bagi yang belum, semoga terinspirasi. Salam konservasi dan terima kasih.